स्टार्ट कर त्याला सांग. प्रेसाक येवकार आज म्हजे बरोबर आसा शांतन गोरेकार यूथ मेंबर आनी यश गोडकार तशेंच एक अत्यंत म्हत्वाचो इश्यू आसला म्हटल्यार गव्हर्मेंट ऑफलायन एग्जामी घेवपाक सोदता फ्रॉम 28 डिसेंबर. जे डिटेलान कितें आसा तें तुका शांतन बाब सांगतलो. जशें तुमकां ताणें सांगिल्लें तसो आमकां फाटींच थोडे दीस पयलीं युनिवर्सिटी कडल्यान नोटीस आयला की एग्जाम जे आमचे आसा ते ऑफलायन मोडान कंडक्ट करपाक सोदता म्हणून. सो भुरग्यांनी हाजो ओपोज केला. भुरग्यांनी कित्याक ओपोज केला हांव तुमकां थोडे पॉयंट सांगपाक सोदतां. ट्रान्सपोर्ट जो आसा भुरग्यां खातीर नॉट एवरीवन सगळ्यां कडेन आपलो प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट अफोर्ड करपाक जायना. सो ताज्या खातीर भुरगे जेन्ना पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज करून येतले पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज करून जेन्ना भुरगे येतले तेन्ना ते थोड्या त्या भुरग्यांक रिस्कान घालतले जे आपलो प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट करून सगळे नॉर्म्स फॉलो करता. दुसरो प्रश्न आनीक आसा की सपोज एग्जाम आन्सर करतना पयलो किंवा दुसरो पेपर जावन एकटो भुरगो पॉझिटिव्ह जालो किंवा ताज्या घरा कोणाक ट्रान्समीट जावन जर ते कोण पॉझिटिव्ह जाले जाल्यार त्या मनस्थितीन आनी त्या हेल्थ कंडिशनान त्या भुरग्यांक कितें करपाचें, ताणें एग्जाम आन्सर कशी करपाची हे म्हाका प्रश्न आसा. सेवेंथ सेम जो आमचो सध्या आसा जो फायनल इयर भुरगे आसा ते म्हणटा युनिवर्सिटी की दीस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट सेम म्हणून, कित्याक की हाका वेटेज चड मेळटा. सो हांव म्हणटा जर हो सेम इतलोच इम्पॉर्टंट आसा जाल्यार तुमी भुरग्यांच्या लायफा कडेन रिस्क कित्याक करपाक सोदता. ह्या भुरग्यांच्या करियराचेरूय इफेक्ट जावपाक शकता हाजेर. बिकॉज सेवेंथ सेमान जर एकटो भुरगो फेल जालो किंवा ताका खंयच्याय एका पेपरान बॅक पडलो जाल्यार ताच्या डिग्री वयली क्लास म्हणटा ती बघा, म्हणजे तो भुरगो जर डिस्टिंक्शन सुद्दां स्कोर करता जाल्यार तो एक पेपरान फेल जाला म्हणून ताची क्लास वता आनी ताची डिग्री वालोर उरना. कॉलेज आनी बाकीचे युनिवर्सिटी म्हणटा की वी आर फॉलोविंग ऑल द नॉर्म्स, वी आर कॉन्फिडंट अबाउट इट. बट म्हाका एक कळना जर तुमी कॉन्फिडंट आसा जाल्यार अंडरटेकिंग आमचे कडल्यान कित्याक घेता तुमी. अंडरटेकिंग घेता म्हणजे कॉलेजी डायरेक्ट भुरग्यां कडल्यान अंडरटेकिंग घेता की जर तुमकां फाल्यां किंवा तुमच्या पेरंट्सांक फाल्यां जर इफेक्ट जालें तुमी जर ट्रान्समीट केलें जाल्यार वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल म्हणून. आमचे पेरंट्स जे आसा फायनल इयर भुरग्यांचे दे आर इन द एज ब्रॅकेट ऑफ 55 to 65. म्हजो स्वताचो बापूय घरांतल्यान भायरूच चलना बिकॉज ही इज एक्चुअली फॉलोविंग ऑल द नॉर्म्स. तेन्ना म्हाका कळना की हांवें ऑफलायन एग्जामी दिवन तांकां कित्याक ट्रान्समीट करपाक. आनी जर ते फाल्यां पॉझिटिव्ह जाले जाल्यार हांची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता. सीएम घेता रिस्पॉन्सिबिलिटी जाल्यार ताणें आमकां सांगपाचें येवन. कित्याक की म्हाका तरी दिसना की तो घेवपाक शकता असो रिस्पॉन्सिबिलिटी हाची. बिकॉज केसीस वाडल्या. आज सकाळी तुमी पळयलें जाल्यार न्यूज आयल्या की कुजिरा भुरगे पॉझिटिव्ह जाल्या म्हणून. उसगांव काल न्यूज आयल्या की टिचरी पॉझिटिव्ह जाल्या म्हणून. आनी आज आमकां कळ्ळां की केप्याय पॉझिटिव्ह जाल्या म्हणून भुरगे. अशें जेन्ना पॉझिटिव्ह भुरगे किंवा टिचरी जायत आसा तेन्ना कितें गव्हर्मेंट सेकंड वेव हाडपाक सोदता काय म्हाका कांयच कळना हाजेर. कित्याक दीस इज अ व्हेरी नाईव डिसिजन सांगपाक गेले जाल्यार. आनी हांव म्हणपाक सोदता की जे भायले भुरगे आसा ते जेन्ना गोंयांत येतले एग्जाम आन्सर करपाक तेन्ना तांकां 14 दिसांचो क्वॉरंटायन पिरियड म्हणटा तो काडून उडयल्लो आसा. विदावट टेस्ट जर ते गोंयांत येवन एग्जाम आन्सर करून फाल्यां वतले आनी जर आमी हांगा पॉझिटिव्ह जाले जाल्यार हाका जबाबदार कोण, हो म्हाका प्रश्न आसा. आनी हो सगळ्याच भुरग्यांचो प्रश्न आसा. प्रेस्टिजियस कॉलेजीस लायक IIT आनी NIT त्यो सुद्दां आपल्यो सेमिस्टर एग्जामी ऑनलायन मोडान कंडक्ट करतात. ते ऑनलायन मोडान कंडक्ट करपाक कित्याक ते पिशे कित्याक ते करता कंडक्ट ऑनलायन मोडान. बिकॉज तांकां भुरग्यांचे खरें पडून गेल्लें आसा. आनी हांगा गोवा युनिवर्सिटीन आमकां दाखोवन दिलां गव्हर्मेंटान की तांकां कॅर ना म्हणून भुरग्यांची. बिकॉज हे ऑफलायन एग्जामी करून आमकां सगळ्यांक ट्रान्समीट करून एक सेकंड वेव हाडपाचें म्हाका तरी दिसता की दीस वील लीड टू अ सेकंड वेव. आतां पॉझिटिव्ह भुरगे आसा तांणी कितें करपाचें. तांणी पेपर PPE किट घालून आन्सर करपाचो काय मास्क घालून तांणी बसपाचें पेपरार तें म्हाका कळना. आनी तुमी तांकां अरेंज करून दितले सेपरेट रूम सेपरेट हे बरोवपाक काय तांचे पडपाचें पाड तें म्हाका कळना. कित्याक की 5 पेपर आसा आमकां फायनल इयराक तातूंतले जर 2 किंवा 3 पेपरूच दिवन एकटो भुरगो पॉझिटिव्ह जालो जाल्यार उरले ताचे 2 पेपर तो फेल जातलो की तुमी ताका एक्झॅम्पशन दितले हे तुमी क्लियर करपाक जाय. आनी हाजेरूच आमी सगळ्या भुरग्यांनी आमी एक पेटिशन सुद्दां केल्लें हाजेर वीच वॉज सर्क्युलेटेड टू ओन्ली फायनल इयर इंजिनियरींग स्टुडंट्स. आनी ताजेर आमकां थोड्याच दिसान 500 वयर 800,000 सुमार आमकां सिग्नेचर्स ताजेर मेळिल्ले आसा. ते आमी आतां प्रिंट करून तुमकां दाखयतले रिलीज करतले. हे भुरगे कित्याक चिंता करता भुरग्यांक स्वताच्या जिवाची इतली चिंता ना. पूण आवय बापूय किंवा आपल्या घरा कोण जाणटे आसा तांकां बाबा आमच्या ह्या गोश्टीचो त्रास जावचो न्ही हें तांकां पडून गेलां. आनी हें चीफ मिनिस्टरान पळोवन हाडपाक फुडें आनी ताणें हें चिंतून फुडें डिसिजन घेवपाक. तो म्हणटा आयची सकाळची ब्रेकिंग न्यूज म्हटल्यार कुजिरा कॉम्प्लेक्स जे एड्युकेशन इन्स्टिट्यूटाचें एक हॉटस्पॉट जाल्लें आसा. थंय केसी मेळिल्ल्यो आसा. म्हणजे त्यो केसी कितल्या जाणांक ट्रान्समीट जाले आसतल्यो. स्टुडंट आसा तशें गव्हर्मेंट
गव्हर्नमेंट टिचरांचोय सूट घेता काय कितें? कालची एक न्यूज आसा म्हणजे उसगांव पॉझिटिव्ह टिचरी मेळ्ळा आनी आज आनी आमच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रेसाक एक ब्रेकिंग न्यूज दिता की आज गव्हर्नमेंट कॉलेज केपें थंय पॉझिटिव्ह केसी मेळिल्ले आसा, थंय सॅनिटायझेशन स्टार्ट जाल्लें आसा. गव्हर्नमेंट झेडपी इलेक्शनाच्या नांवान केसी लिपयतात. गव्हर्नमेंट दाखोवंक सोदता की सगळें ऑल इज वेल, आमी झेडपी इलेक्शन घेवपाक शकता म्हणून ते एग्जामी कंडक्ट करूंक शकता, म्हणजे लोकांकूय त्या पिशान काडटा. हांव म्हणटा कितें की भुरगे जेन्ना एग्जामी दिवपाक येतले ते इन्फेक्ट जावन वतले, ते केसी घरा वतले, ते ताच्या आवय बापायक दितले, घरातले फॅमिली मेंबराक दितले आनी तांचो ब्रॅकेट आसतलो एज म्हटल्यार ती 50 to 55, 60 ओल्ड एज आसतले, तांचे आजो आजी आसतल्यो. जे आमी इन्फेक्शन प्रत्येक जाणाक हे स्प्रेड करता की न्ही, हो एक नेटवर्क जातलो. आमी सेकंड वेवान वचूना, पूण आमी सेकंड वेव हो गव्हर्नमेंट प्रमोद सावंताचो गव्हर्नमेंट क्रिएट करता ह्या झेडपी इलेक्शनाच्या नांवान. म्हाका अपील करपाक जाय की चीफ मिनिस्टर आमचो हेल्थ मिनिस्टर ताका तरी बोंड आसा की ह्या ताणें हातूंत लक्ष घालचें. आनी प्रमोद सावंताचो इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स आसा पळय, प्रमोद सावंताचो इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स आसा ताणें तें लक्ष घालचें हितून. आनी जी बीजेपीची संघटना, आमी जे संघटना म्हणटा बीजेवायएम, ते खंय आसा आज? इलेक्शनाच्या वेळार लोकां बरी आसा, स्टुडंटा वांगडा आसा, हे इश्यू खंय आसा तुमी घेवपाक? सो म्हाका अपील करपाक जाय चीफ मिनिस्टराक, जो एक एज्युकेशन मिनिस्टर आसा, फाल्यां सपोज जर भुरग्यांचें कितें बरें वायट जालें जाल्यार ही शूड बी होल्ली रिस्पॉन्सिबल. थँक्यू. आत्ता तुम्ही म्हणलं की हे जे एग्जाम आसा त्यो खूब इम्पॉर्टंट एग्जाम आसा, पूण युथाचेच म्हणटा तुमी एग्जामीच्या वेळार तुमी अशें म्हणटा की त्यो हे जे वायरस आसा तो स्प्रेड जावंक शकता. भुरग्यांक प्रॉब्लेम जाता, भुरग्यांचो प्रॉब्लेम आसा म्हणून भुरगे म्हणटा की तांकां प्रॉब्लेम जातलो. पूण जर पळोवपाक गेले त्याच जाग्यार जर खंयचे एक गव्हर्नमेंटाचे कितें तरी जॉब्स आवट जाले, त्या टायमार कोण असो म्हणिना की हे वायरस स्प्रेड जातलो काय ना, आनी थंय गर्दी करता सगळे वचून. सो तेजेर तुमचें म्हणणें कितें आसा? जेन्ना एग्जाम्स येता तेन्ना अशें आसता की हो वायरस स्प्रेड जातलो, पूण जेन्ना जॉब्स बीन येता तेन्ना सगळे एक्झामिनेशन दिस इज अ डिफरंट एंगल. सो वी कॅनॉट मिक्स बोथ. कळ्ळें न्ही? सो दिस इज अ लायफ ऑफ स्टुडंट. वी हॅव टू थिंक, and this is not a ZP election. Thank you.